warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my English channel with me, Miss Rini Aprianti. I am an English teacher of SMA Negeri 5 Bagan Sinembah. In the previous lesson, we learned about conditional sentence type 0, type 1, type 2, and type 3. In this occasion, we are going to discuss about the function of if clause. There are some functions of if clause or conditional sentence. The first one as reminder, the second one is suggestion, the third one as imperative, and then general truth, and the last one as a dream or hope. Jadi ada beberapa fungsi dari penggunaan if clause. Yang pertama fungsinya adalah sebagai pengingat, kemudian sebagai saran, selanjutnya sebagai perintah, kemudian fungsi selanjutnya adalah sebagai kebenaran secara umum, dan yang terakhir adalah sebagai impian atau harapan. In this occasion, we are going to discuss about the function of if clause as reminder and as a suggestion. The first one as reminder, to remind you of what to do. Jadi fungsi dari if clause sebagai reminder adalah sebagai untuk mengingatkan kita apa yang harus dilakukan. Look at these examples. The first one, if you want to pass this test, you have to study hard. Jika kamu ingin lulus ujian ini, kamu harus belajar dengan keras. Oke, nah di sini kalian lihat if clause dan main clause-nya. If clause-nya, if you want to pass this exam, and main clause is you have to study hard. Okay, next one. If she want to be a good singer, she has to practice a lot. Jika dia ingin menjadi seorang penyanyi yang baik, dia seharusnya latihan dengan keras. Okay, if clause-nya she want to be a good singer, and the main clause is she has to practice a lot. And then if you want to be a winner, you have to practice a lot. Jika kamu ingin menjadi seorang pemenang, kamu harus banyak berlatih. And the last example is you must bring the camera if you want to go to the zoo. Kamu harus membawa sebuah kamera jika kamu ingin pergi ke kebun binatang. Nah, jadi cara penggunaan if clause bisa diletakkan di awal kalimat atau di akhir setelah koma. Please look at the pattern of if clause as reminder. Oke, jadi setelah if, it should be followed by simple present tense. Oke, jadi setelah if itu harus diikuti dengan simple present tense. Simple present tense ditandai dengan penggunaan verb one. Jadi kata kerja yang digunakan di simple present tense menggunakan kata kerja pertama. Oke, kita lihat contohnya one by one. Dari yang pertama, if you want to pass this exam. Nah, di sini di kalimat ini subjeknya adalah you, kemudian want di situ adalah verb one. Oke, kemudian yang kedua, if she wants to be a good singer. Nah, di sini juga menggunakan verb one, wants, ya. Kemudian setelah if clause harus diikuti dengan subject plus have to or has to or must plus verb one. Nah, jadi untuk memberikan sebagai pengingat, ya, bisa menggunakan have to atau has to atau must. Nah, apa perbedaan have to dengan has to? Nah, have to digunakan ketika subjeknya adalah I, you, they, we. Dan kita bisa menggunakan has to apabila subjeknya adalah she, he, dan it. Do you understand so far? And the second one as suggestion, to give advice about what should be done. Nah, fungsi yang kedua sebagai saran, untuk memberikan saran mengenai apa yang sebaiknya dilakukan. Look at these examples. If you don't want to get sick, you should take a break. Nah, if clause-nya adalah if you don't want to get sick, kemudian main clause-nya adalah you should take a break. Nah, jadi di sini, ya, setelah koma, main clause-nya itu yang merupakan suggestion, ditandai dengan penggunaan should. Oke, look at the second one. If you don't want to get lost, you ought to be with me.
And the third one, if you don't want your mom get mad at you, you had better finish that homework. Jika kamu tidak ingin ibu kamu marah, kamu sebaiknya menyelesaikan PR kamu. And the last example, you should take a bath soon if you don't want to be late. Kamu seharusnya cepat mandi jika kamu tidak ingin terlambat. From these examples, we can find the pattern. The pattern is if simple present tense, comma, subject plus should or ought to or had better plus verb 1. Setelah if ditambahkan dengan simple present tense, comma, kemudian diikuti dengan subject, should, ought to, and had better, kemudian ditambahkan dengan verb 1. Nah, suggestion itu tadi merupakan sebuah saran. Kemudian apa sih perbedaan antara peringatan dengan saran? The difference between a warning and a suggestion is a must. Jadi perbedaan antara warning dengan suggestion itu terletak pada sebuah keharusan. Suggestion is a choice, it can be done or not. It depends on the level. While a warning must be done because it is a consequence. Nah, jadi suggestion itu merupakan sebuah pilihan yang bisa dilakukan atau tidak, dan itu semua tergantung kepada levelnya, level keharusan. Sedangkan kalau dia peringatan, ya, itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan karena memiliki konsekuensi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa suggestion itu memiliki level keharusan, ya. Jadi ada beberapa level keharusan ataupun tingkatan dari penggunaan ungkapan suggestion itu sendiri. Nah, suggestion ditandai dengan should, ought to, and had better. Here, should means less strong, jadi tidak terlalu kuat, ought to strong, and the strongest one is had better. Ya, jadi di antara should, ought to, had better ini dia yang terlalu keras cara penggunaannya, because it implies a negative consequence if you don't follow the suggestion. Jadi kita bisa menggunakan had better apabila sesuatu yang kita sarankan itu memiliki konsekuensi negatif yang apabila kita tidak mengikuti suggestion tersebut atau saran tersebut. Okay, please look at dialogue 1. In this conversation, there are Anna and Jessie. Anna, I think final exam is getting closer. It's time for us to study more seriously. Jessie said, okay Anna, I do agree with you. And Anna said, if we want to pass the exam, we must study harder. Jessie said, yeah, we must do this from now. From this dialogue, we can see if clause as reminder. Ya, if we want to pass the exam, we must study harder. Nah, kalimat yang bertuliskan dengan huruf merah ini merupakan if clause yang fungsinya sebagai reminder yang ditandai dengan penggunaan must. Kemudian setelah must tadi harus diikuti dengan verb 1. Well, we come to dialogue 2. I really like cooking, but sometimes I don't know what to cook. Do you have any idea? If you need to know some cooking menus, you should search it in internet. That's a good idea. Thanks. Okay, from this dialogue, we can see the use of if clause as suggestion. Which one the suggestion? Yes, if you need to know some cooking menus, you should search it in internet. If clause-nya, if you need to know some cooking menus. Ya, setelah if tadi diikuti dengan subject plus verb 1 atau bisa dikatakan simple present tense. Kemudian main clause-nya, you should search it in internet. Nah, di sini menggunakan should sebagai kata untuk mengungkapkan saran. Do you understand so far? I hope all of you have understood about today's materials. I think that's all for today. Thank you for watching.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Have a nice day.